सोबत और गुस्ल जनाबत। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान गुस्ल जनाबत का एक मसला जेर बहस आया। एक ग्रोह कहता था कि गुस्ल सिर्फ दुखूल पे फर्ज हो जाता है, इंजाल शर्त नहीं, यानी वाटर डिस्चार्ज जो है वो जरूरी नहीं। दूसरा ग्रोह बयान करता था कि वजूब गुस्ल के लिए दुखूल के साथ इंजाल भी शर्त है। ये तवील मुबाहिसा किसी फैसला कुन सूरत पर मुंतज न हुआ। आखिर करार पाया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया जाए। हजरत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलस बैन शुअबिहल अर्बअ व मस्सल खितानुल खिताना फक़द वजबल गुस्ल। जब मर्द औरत की चार शाखों के दरमियान बैठ जाए और उसका महल खतना औरत के महल खतना के साथ मस करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो मसला ये साबित हुआ कि सिर्फ दुखूल पर ही मर्द और औरत जुनबी हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल यानी मनी का निकलना शर्त नहीं। जनाबत के अहकाम। वजूब गुस्ल की हालत को हालत जनाबत कहते हैं। वजूब गुस्ल यानी जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उस हालत को जनाबत कहते हैं। जनाबत का मतलब जम से, जम पहलू को कहते हैं, बचना। मुदर्रज जल चार हालतों में मुसलमान मर्द और औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। नंबर एक, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद, इसमें एहतलाम भी दाखिल है, यानी कोई ऐसा ख्वाब आए या वैसे। नंबर दो, सोहबत के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। नंबर तीन, हैज के बाद। नंबर चार, नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीजों में से कोई चीज ना हो। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीजों में से कोई चीज ना हो। सिर्फ मनी खारिज होने से बात नहीं, बल्कि जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद गुस्ल वाजिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम औरत की चार शाखों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगर मनी न निकले। आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं, और बहुत से मौजुआत ऐसे हैं कि जो इंसान की जाहिरी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और जाती जिंदगी से मुताल्लिक भी हैं। लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना ये भी एक जरूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खवातीन की तारीफ की कि अंसार की खवातीन कितनी अच्छी हैं जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो सिर्फ खैर उसकी अपनी जात तक नहीं रहती, बाज़-औक़ात दूसरों की भलाई का जरिया भी बन जाती। औरत को भी इख्तिलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि हजरत उम्मे सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। यानी हक बात और एक जरूरी बात जो है उसको वाज़े करना जरूरी होता है, और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको एहतिलाम हो? आपने फरमाया हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। इस पर हजरत उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आपने फरमाया हाँ होता है, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। यानी एक प्यार की डांट थी, और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फर्क हो, बाज खवातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज के साथ ऐसा हो, लेकिन उसमें जो असल चीज है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको रिलेट कर दिया जाए। दोनों चीजों में फर्क है। और इत्लाम जो है वो सोते वक्त होता है, यानी सोकर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज्यादा डिस्चार्ज देखे, खा कोई ख्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो, तो फिर गुस्ल करना जरूरी। मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतिलाम की अलामत है, लिहाजा उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। और अगर एहतिलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाए, यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं, तो गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की जरूरत नहीं है कि नहीं वो मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज सामने देखी न जाए। हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूं? आपने फरमाया, उनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि 3 लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तू पाक हो जाएगी। यानी बालों की जड़ें भीगना, स्किन भीगना जरूरी है, सारे बाल खोलना जरूरी नहीं है।
जुम्बी के बालों का मसला। हजरत आयशा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। फरमाने लगी, इब्न अम्र पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते। ये हजरत आयशा की डांट थी। यानी वो ये तो कह रहे कि औरतें बाल खोल खोल के नहाएं, तो वो फिर सीधा यही कहे कि औरतें बाल मुंडवा लें। मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है। गुस्ल हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि वो महीने में एक दफा है। हजरत आयशा से रवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखिए कि दोनों चीजों में फर्क क्यों है, दोनों की नौयत फर्क है। और हैज जो है वो एक नजासत की कैफियत भी है ना, कुल हुआ अदा, तो उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना खासतौर पर उसका सारा हुक्म आता है। लेकिन गुस्ल जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं है, यानी हैज का खून और मनी जो है इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है, ठीक है ना। बाज़ उलमा के ख्याल में जो मनी है इटसेल्फ वो नापाक चीज नहीं है। अगर किसी कपड़े वाले को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं, अगर उसको खुश्क होने पर कुर्च के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन खून हैज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, चुटकियों से मल मल के उसको साफ करके धोए। तो इन दोनों में भी फर्क है, लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फर्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ल जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। बहुत सी बच्चियां ऐसी जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, या तो वो शर्म के बारे नहाती नहीं, या नहाती है तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीजों में इतना वक्त जाया कर देती है कि फिर बाजू का शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन, लोगों का खौफ। तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मशक्कतों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो उसमें क्या, सिर्फ 3 कप पानी, 3 लप पानी, यानी 3 दफा क्यों, कि अगर एक दफा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा तो आप ये भी कर सकते टैप के आगे सर करके तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर ले, पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल न धोने पड़े, न सुखाने पड़े, न खुश करने पड़े, और बाकी जिस्म पे पानी बहा ले। दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को एक दफा करें, फिर उसके बाद दोबारा करें, तीसरी दफा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डालें और बाकी जिस्म फिर धो लें। शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते, वो आपके सर पे टिक जाते हैं। तो सर की स्किन धोए और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिस्म को अच्छी तरह धो लें। तो उसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा, और ये 3 दफा करना होगा, एक दफा से नहीं काम चलेगा, 3 दफा करना, ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क न रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतने कम। एराज किया और वो सुनते नहीं, कहते हैं जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान हिजाब है, रोक है, बस तुम काम किए जाओ, हम भी अपना काम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके सुनता रहा। जब आप इस आयत पर पहुंचे, बस अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूं। तो उतबा ने अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया और अल्लाह और क़राबत का वास्ता देकर कहा कि ऐसा ना करें। उसे डर था कि मुबादा या अज़ाब आ पड़े। उसने कहा, इतना काफी है, हस्बुक। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा पर पहुंचे तो सजदा किया, फिर फरमाया, समअत या अबुल वलीद, तुमने सुन लिया? उसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। आपने फरमाया, फ़अन्त वज़ाका, अब तुम हो और वो है। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों का रुख किया। उन्होंने आपस में कहा, वल्लाह उतबा वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो लेकर गया था। फिर जब उतबा उनके दरमियान आ बैठा तो उन्होंने कहा, अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है? उसने कहा, पीछे की खबर यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वल्लाह मैंने वैसा कलाम कभी नहीं सुना। वल्लाह ना वो शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और उसके मामले को मुझ पे छोड़ दो। मेरी राय यह है कि इस शख्स को इसके हाल पे छोड़कर अलग थलग बैठ रहो। अल्लाह की कसम, मैंने उसका जो कौल सुना है इससे जबरदस्त वाक़या रूनुमा होकर रहेगा।
اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آفرز کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جن چیزوں کی انہوں نے آفر لگائی ہے، جن چیزوں کے پیچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنانا چاہیے، اور اگر پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو، اور ٹھیک ہی نہ پڑھتے ہو تو کیا سنائیں گے؟ کیا غلط سلط پڑھا ہوا کسی پہ اثر کرے گا؟ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا، تو کسی کو سنانے سے پہلے اپنے دل پہ اتاریں اس کو، خود محسوس کریں اس کو، پھر ٹھیک پڑھنا جانیں، پھر ٹھیک موقع پہ ٹھیک بات بتائیں۔ آپ نے اسی حصے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وقت جو کچھ وہ آفرز کر رہے تھے اس کے مقابلے میں یہی آیات اس کا توڑ تھی کہ تم کہہ رہے ہو مال و متاع، اتھارٹی، عورت، دنیا کی چیزیں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس قرآن عربیا لقوم یعلمون۔ عرب بالکل جاہل نہیں تھے، بہت کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، عام زبان میں بات نہیں کرتے تھے، گھنٹوں شعروں کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ تو یہ قوم جب قرآن سنتی تھی تو اس کا حال عجیب ہو جاتا تھا، بڑے سے بڑا دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ یہ پھر آگے تو اللہ کا کام ہے جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں خود مسلمان قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کو منع کرتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو پڑھنا، تو بھی اس قابل ہو جائیں پڑھنے کے۔ لیکن ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے، اور جب تک اس کی طرف ہم سب نہیں لوٹیں گے اس وقت تک ہدایت پا نہیں سکتے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ احسن عمل وہی ہے جس میں نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو تبلیغ بھی وہی اچھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کی میتھڈالوجی کو استعمال کیا جائے اور قرآن ہی کی طرف پلٹا جائے، اور جس معاملے میں نیت اچھی اور درست ہوگی اس میں خود بخود خوبی آ جائے گی، وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ انسان کا پیشن بن جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا نیت اچھی اور پھر انسان جان بوجھ کے غلطیاں کرے، وہ کوشش ضرور کرے گا، پھر اس کوشش کا پھل کتنا آتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں جب تک ان چیزوں سے غنا نہیں ہوگا، ان چیزوں کی ہرس اور ہوس نہیں نکلے گی، اس وقت تک تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا اور وہ اپنے کرنے میں سچا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کی ان چیزوں سے استغنا ضروری ہے، ان چیزوں کا لالچ دل سے نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو حاصل کر لے تو پھر اس کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی۔ سودے بازیاں اور دستبرداریاں۔ تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے۔ دیکھیے دین کو جتنے بھی لوگوں نے نقصان پہنچایا نا وہ باہر سے زیادہ اندر والوں نے پہنچایا، اور اندر والوں نے کب نقصان پہنچایا؟ جب ان کے دل میں دنیا کی لالچ آ گئی اور وہ بک گئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا وما ہی، اور وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے حصہ لے لیا۔ کیا زبردست پرکشش طریقہ تھا بات پہنچانے کا۔ آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، پھر میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نہ ہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا، منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔
مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، انہیں صلح پہ آمادہ تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی، کہا بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودا بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے بھی۔ علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقعی نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور اس سے گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہے، بشرطے کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، انہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں